السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل فيها كتابه خير نبراس وخير منهاج، واصطفاها من بين سائر الأمم، وأفاض عليها ما شاء من النعم، ودفع عنها كل شر وبأس. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى إلى الجن والناس، بعثه الله ليكون لظلامنا بإذن الله ضياء ولأبصارنا جلاء، فجاءنا على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، كشف الغياهب والظلمات، وجاء من عند ربه بكتاب معجز الآيات واضح البينات، فانهدم بنيان الوثنية وارتفع لواء الحنيفية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار، وعلى من سار على نهجهم واتبع دربهم، ما ترددت في الصدور الأنفاس. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون عباد الله، وأحسنوا أخلاقكم يرفع الله درجاتكم. حافظوا عباد الله على الفضائل ومكارم الأمور يحببكم ربكم ويرضى عنكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون عباد الله، هناك مسألتان مهمتان لكل مسلم في هذه الأيام، وهما: ما حكم الاحتفال بأعياد النصارى؟ وما حكم أكل الأطعمة التي تطبخ لها؟ أمي مسألة من تنوكا نبركة جمال مسألة من بجمعين بلا أسيكرو، وما هي ومسألة أني نوجمع بلا أسيكرو على موكلا juma shaban ba bolo kadama ala mokela o masabai ay kira manto ke manto la samantiwe kala muka we no hanje mo ni bumai o we no gwen ka ko
kunjuma amani atri ala fe kange o man to la so era man do ye ala mo kala ame shiria afoti wala te ma fo masala ame kala ka shiria afo ala kala sallallahu alaihi wasallam ka chideno akan nabi yumano chideno ira fa lamano aye o chidenchi kana ka antu be dibi mi ngono kana nga dibi falinga en nowe amani atri ala fe o no basara kan sa wati kan ala mo kala ona dingo bela jeni ona jinyo bela jeni odi mo mo to la ni kra pain ko ka dine isangoro ta ka dine ndeme ko ka tasir la hara joluma amani ni masa ala fe ka ala ina no bela jeni na ala mo kala ka ala ya kan juro mo ala mo kala la ba ko ma ka kan bela jeni ala mo kala nyamaya kan no ya ni ala mo kala nyamaya ra ko ono ya ni ala mo kala kan sala masa ala ni ala mo kala bari al-islamu aman sara no ni sara kan ye masa ala ki sara bela ni sara kan ye ama mo ko mo la ni sara kan chino mbela jeni mo la so ko kono nabi nyum mo la so ko kono ala jom po wo la so ko kono silaman to la bela jeni mo la so ko kono usananka masa ala ya foka ko ya kusabe wani kan yisra ala Allah subhanahu wa ta'ala ay kira ren yamariya ko kira kasra ala Allah subhanahu wa ta'ala kira mate imamin de ani ala yisrenche do ala ya yamariya ba kasra ala ne ala ko ya ayyuhan nabiyyu taqillah ko ya jini usra ala ne ko roidi do fara ika ala yisrenka ko roidi ibe ala yisrensa min gani duma oka donc aka fima ki ka sira masa alanya o kana ke ko prenye ima adoka fo afola mama mami nga bisa niye mami ni ala joyenje masa ala da ke kan do umma pa ka sira alanya donc ne ba de bin sara aula kan sira ni rabuna kan sira masa Allah subhanahu anya ala ka sisi anya doka fo dunya mi frei tini sina yoro de ni tini bitaka kono bika kwati ka kono londo ibita ka wato ameka ko mi rama de ka tinya kono donc iki jide bi wati ni nge dunya ni rama ya kono awati ka ke ala patula awati ka ke ala kasi sigila awati ka ke ala taramango wa ko famu mandai o do ko to amani ni masa ala fe ala ni sera ka dinde ni aw ma ala mo kera kan ke ala taramango kan ke o do to ba ye ala mo kera ala ko ko mo ngadai nikra alayhi salatu wassalam aka mantu ka samantiya be ko o yoro de da wole ka fo ko amma nyoon je maro ni mai ka nyoon be ka ko tuju ma ko mo mani masa Allah subhanahu kan so o man to so ya no ko ala mo kala bade al-islamu wati bera ni na kumalo abeni ame wati ni nani ame kalo minani nazara kalo jatira ame hotel tani wono blani lapi ne 17 kapeno ye kapeni kalo ina mai ko chambe o kana katini ni kalo in kono dunia ya fan chamana dunia ta bolula ga ko mun benani ka bo dunia yela ma kunyona al-islama akaka iki ta fan lola akaka iki bolula yorlon ala la ibe do dami fe ikatina barala ibe do o fe ni tengene yayi ibe do fe ni loni kana ba ta do da do fe dami aywa ibe ta ala tanama so o yorola dami ibe ta jumu so o safe dami juman dola ire abeka ko mi ni dola abunda fe abeka so biya ki fusi ka ko al-islam ya kono ama ni masala fe kan bisi ka ko ma ala mo kala wole muye ka peni ame wati minani wole kiti belebele fla o kisi folo wole jume wole ka slamdown mamu ti slamonye mamu ni ante taburu kelinka mamu ni ante dusukuna sire kelinka o lugu sendo nyoya o ka fetula o lugu sendo nyoya o ka nison jawla o kiti be difo e masala kele o ye kuma boro fangere kuma fanfilana o de ye o be tobili mun kɛ o be
mun kana tigɛ ka bɛn ni o fɛti waati in ye silama jɔyɔrɔ kana ka kɛ jumɛn la a la sabu dumuni ye lahalaya fila kana tigɛ ni fɛnw b'a la fɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ kana tigɛ ni fɛnw ye i n'a fɔ yiridenw o n'a ɲɔgɔnnaw nka kana tigɛ ni fɛnw sɔgɔmafɛnw silamaw kana ka jɔyɔrɔ jumɛn ta o la sabu anw bɛ jamana min kɔnɔ nin an fɛn jɛli don ɲɔgɔn na an ɲagaminen don ɲɔgɔn na tuma dɔ la baaraɲɔgɔnya min ni maa dɔw cɛ o baaraɲɔgɔnya o ni o gbɛrɛɲɔgɔnya o ni o teriya o min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la o bɛ kɛ sababu ye ka maa bila ko dɔ la k'i sen don ko dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ laɲini tɛ min ye nka alisilama i k'a dɔn k'a fɔ ala ka yamaruya kan an ka jɛɲɔgɔnya sugu sugu n'an b'aw kɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni ala ka yamaruya kan nana n'a fɔra ko nin bɛ kɛ sababu ye k'i yɔrɔ majanya ka bɔ ala ka tagasira la nin bɛ kɛ sababu ye k'i lase haramu ma nin bɛ kɛ sababu ye k'i lase jurumu ma nin bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama kɔnɔna ma i kana k'i yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ o la o ko mana kɛ lahalaya sugu sugu la i kana k'i sen bɔ o ko la k'i bolo bɔ o ko la o ko mana lacɛɲɛ i ɲɛkɔrɔ cogo cogo maa mana o fɔ cogo cogo k'o masiri i ɲɛkɔrɔ an ka di alisilamaw alakira sallallahu alaihi wasallam a ko an ma ko ni qawmin eid alakira ko a ma ko manton kɛmɛ na bɛɛ lajɛlen masa ala ye fɛti donya de di o ma masa ala ye selidonya dɔ de di o ma a ye nisɔndiya ko dɔ waati dɔ de di o ma o b'o ka nisɔndiyaw n'o ka fɛtiw kɛ o kɔnɔ anw ka alisilamaya diinɛ min ni o de ye diinɛ laban ye ni masa ala ko ni maa o maa ka diinɛ tagasira wɛrɛ labato min ni o alisilamaya diinɛ in tɛ kelen ye i y'a dɔn k'a fɔ ko o diinɛ in tɛna minɛ i ka lahara jɔyɔrɔ filankafɔya taasira bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ kerecɛnya taasira bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔ jifu taasiraw bɛɛ lajɛlen bɛ don o kɔnɔna na masa ala ko wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu a ko ni maa min y'i bolo kɛ diinɛ taasira wɛrɛ la min ni alisilamaya diinɛ in tɛ kelen ye ko diinɛ tɛna minɛ i fɛ dɛ ni diinɛ dun ma minɛ i fɛ o kɔrɔ ye ko kafiriya taasira don donc ka bɛn ni an bɛ période min na ka bɛn ni an bɛ nazara san nazara kalo jate an bɛ o san laban min na dɔnnibagaw ye maa minnu bɛ silamɛdenw sindoɲɔgɔnya o ka nisɔndiya in na o ka fɛti in na o ka sawa in na dɔnnibagaw ye lahalaya naani ɲɔgɔn fɔ a la masala naani ɲɔgɔn fɔ a la a bɛɛ lajɛlen ni a kiti don a bɛɛ lajɛlen ni a bilayɔrɔ don a masala fɔlɔ o ye jumɛn ye imma an yakuna limujarradi موافقتهم ومجاراة لتقاليدهم وعاداتهم من غير تعظيم لشعائر دينهم ولا اعتقاد من المشارك لصحة عقائدهم ومثل هذا يتصور في التهنئة أكثر منه في حضور الاحتفال. مسألة فلو هو الجميع هو يقول تاري تاري وكافتي لا kasilandamu ni o bɛ ka nin fɛti in kɛ k'o tari tari k'o fo k'o féliciter o ka fɛti la o de ye a masala fɔlɔ ye i n'a fɔ dɔnnibagaw y'a fɔ lahalaya min na e laɲini ye i b'o fɔ de k'o tari tari o ka fɛti la nka e yɛrɛ kɔni dusukun lakafoni tɛ ayiwa o ka diinɛ taabolo in ma i dusukun sɔnni tɛ o ka diinɛ taabolo in ma nka e ta ye foli de dɔrɔn bonne heureuse. Bonne fête. On a dit on ni fête, on ni sangula. Oye félicitations moi oye folie quand oye capé ni santan on ni monde mandola aywa de nyoyaw oni para nyoyaw oni teriyaw kani mo la ka fo tuma dola sabu o di mo ya na wati dola sabu ele tasira o ile fo gano no tasira ele kala ka joro jumɛn ta sisan amadi alisilamaw الإمام ابن القيم ويا السماوات المعباية أقول وأما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام للاتفاق. ابن القيم ni o ye alisilamaya dɔnnibagaba dɔ ye ni Ibnu Taymiya ka kalanden kɛrɛnkɛrɛnnen don ale ko ko ka silamɛdenw féliciter k'o majamu k'o tare tare
o ka juba to feti nu la ko ye haramu ne doni mbaga bere de la ka foni ka kuma kana ittifaq al ulama sabu e ma mi be kana o tare tare abe ko mi i duena al ni dala foli trono abe ko mi e duena o ka ta asrama bon iris juba to ko lu fe flanga fo ya ko lu fe o ko la e be kan go o ma jamune ko awni juba to awni to so wale ko so don bawo ya ira ka fo ko mami tigi rabe o ke wali nke ko o tigi kala haya ka ju ka tini mo ka mami tigi de ta doromina sigi soro ko ani doromi akare tari ani doromi ko mami tigi ba fo slanda ma chrétien ma ko bonne heureuse bonne fête ko o tigi kala haya ka ju ka tini mo ka sabu doromi o ba se fila ka fo ya akema o ma se kafiriya hakema ga nunu mi tagasira min kani e ke ko fo ko majamu ala ko tare tare ala o ba yira ka fo e o ka tagasira la sabati ni tagasira la sabati ni kafiriya tagasira lo joba to tagasira lo ala ko la kare kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ala ko ma o kafiriya la ma mun ko isa ko ala go laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha masala yo kafiriya ako ma kafiriya mamun ko o nabiyullah isa ko ala sabalalo ko sabu ko ala yare ala doy aywa nabi isa ala doy aba yare fane ala doy masala dum ko amma ako mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am ala kuma kan ibara jeni sunyoni yoida ako isa ibn maryama amaka dore ma fo kira den chide do timina ka kwanya chide ma foro alela wa ummuhu siddiqa abba no maryama yi o kala musu chantiye o kala musu landiniye masala na kana kuma kan da kun jumai ako kana ya kulani ta'am ako ma flat bitunge Isa tunu tumun ke abba here fala tunu tumun ke ala kardi no ka bodu no ala kuma kuna ala so nyeni yoro ina ma te kuma no ka ala bo ma mi be tumun ke o ebe hitaji o ate hitaji ka tanyo wala ma mi be tumun ke ati nya fe min do la ko ba la wati do be sa be la bo ala ka sanu ka bo ma ala ko kana ya kula ni ta'am ko ma fala tunu tumun ke ka kuma nai انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنا يؤفكون masala ko ay la jeli keman ne ala be ngatta riyo nga kuma kaw mo franfasiya di alma do mala yadira o ko to be ngo ko do ka bo ma to ni mam de dum ngo be saka ke aywa so wale ma ko be do anyo wala ni e dum nga yemi gi ko wala ni wati do sala bala labo o ti saka ke ay donc masala ni nga ta sra fo ka fo ko kafiriya ta sra do ne ma min tigina kana olu fo kana olu majamu kana olu tare amade aslamawo anga jeno ya to anga se ko olu ke ga ko mi meto ala tara makola ko mi meto kafiriya bondala ko mi mese flanga fo ya bondala amana ka ma musa ka wala amade aslamawo o musa ka yi abe dawni yo ma te dunya bala sabu ma jomba fo ko olu be dubo be malo olu be malo ya sabu ko no ka feti sala o be na kana fo masa ala jina ka on ka tiye ni ke tiye labaye ka on ka kire ni ke kire o ka labaye donc ale ka kile fo o debu o kana ile pla ka fo ko ile fana beta ale fo aka fetila ka do ka friya ka asra fe ka do flama fo ya ka asra fe ali ba ko tajim ako loni ko la ka fo ni jonga ako o félicitation ka mi be keni akela 24 yo akela 31 yo walima ayere ta sufa mi shido sabu ka feti de ba avec quelqu'un qui dit une de dernier flat ronde asusu be sabu a fetu ka cha fête des amoureux fête de paix fête de mère on a no no akasha asusu kuma ite tali ko bele de nira o fo o feti nura no to ya yara ka fo o haramune o tare tare haramune o félicitations ka wi o kiti fole kiti flana ode imma an yakuna li dhalika li shahwatin tata'allaqu bil musharaka
maa min bɛ o siri ɲɔgɔnya o ka fɛtiw la a ka kɛ ni kanu dɔ ye o ka d'ale ye o ka d'ale min ye ale ka o siri ɲɔgɔnya o fɛtiw la o ka nisɔndiya kow la o ye a lahalaya filanan ye o ye masala filanan ye kɛmɛ yakuru a'yadahum liyusharikahum i n'a fɔ maa min tigi bɛ taa participer n'o ye o ka nisɔndiya ko ninnu na o nisɔndiya kow jumɛn dɔrɔmuw b'a la o ni dɔnkɛw b'a la cɛmanninw ni musomanninw yɛrɛ ka minɛ ka fereke ka ɲagami ɲɔgɔn na o b'a la dɔw bɛ yen ale taara dusukunnasiri ma dɛ nka ale b'a la de lamaga min bɛ k'a kɔnɔ ɲɛnajɛ min bɛ k'a kɔnɔ o yɛrɛ de ka d'ale ye sabu ale bɛna tɔɔrɔ caman min a kɔnɔ ale ni musomanninw na ɲagami ɲɔgɔn na musomanninw yɛrɛ fana ni cɛmanninw na ɲagami ɲɔgɔn na dɔnkɛ minnu yɛrɛ fana b'a kɔnɔ ayiwa o ko ni kanu min b'ale la o jɛn min b'ale dusukun na o de ka d'ale ye ale b'o surunya ka bɛn ni o de ye dɔnnibagaw ko wa hukmu hada an-naw at-tahrim al-mughalladh haramuyaw bɛ ɲɔgɔn ye ka ko ni haramuyali o ye haramuyali de ye haramuya min ni a kolo ka gbɛrɛn kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen a haramuya o haramuyala ala ka kumakan kɔnɔ nka n'a nana bɛn ni waati dɔ ye ni lahaliya dɔ ye o haramuya fana dɔ bɛ fara o haramuya kan o kolo bɛ gɛlɛya ka timi min tɛ waati la ko ye e nana ka na jurumuna ko dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ka bɛn ni nin waati in k'a kɛ ka bɛn n'o ka fɛti jumɛn ye dɔnnibagaw k'i ma k'a fɔ ko o kɛwale i ye haramu de baara i ye haramu min baara a haramu yɛrɛ a kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ haramu minnu a fanga ka bon donc i k'i yɛrɛ yɔrɔma ɲɛ ka bɔ in na i k'i yɛrɛ retire ka bɔ in na i kɛlen bɛ ka labɛn min kɛ ka bɛn ni nin waati in ye k'i bɛna ka na ɲɛnajɛ min kɛ ka soirée min kɛ ka maaw fara ɲɔgɔn kan badenw an y'a yɛrɛ sama ka bɔ nin ko in na ten sa anw b'a ka nisɔndiyaw kɛ olu b'o siri ko joli de k'an ka nisɔndiya kow la yan anw de bɛ ni maa wɛrɛ ta sera anw de b'olu nɔfɛ tututututu anw bɛ toto ko sugu ka bɛɛ lajɛlen de la ala ka sariya diinɛ min d'anw ma dafara ko ye ala ka diinɛ min d'an ma ala ka taasira min d'an ma ka diɲɛ ni taasira min labatɔ ye k'o d'an ma o dafara ko ye a dafara ni ko min dafara a mana ka taa yaga anw bolo dɛ anw kana ka to o dafa in de kan ni an bɛ fɛ ka masa alahu subhanahu sɔrɔ ni an bɛ ala jaati de kɔ ni an bɛ ala ka diɲɛ de kɔ an kana k'an sen bɔ nin ko in na ten an kana k'an sen bɔ nin ko ninnu la an kana k'an ka denbayaw lafaamuya an ka denmisɛnw bɛɛ lajɛlen an kana k'o lafaamuya nin ko in na sa o ye nin fɛti ninnu kɔ o y'a dɔn k'a fɔ ko nin t'anw ka fɛti ye nin t'an ka ko ye sabu silamɛ dɔw bɛ nin ko ninnu yɛlɛ ten ko ɲɔgɔn de ale yɛrɛ kɔni tɛ na kɛ k'an ka denbaya kɔni ko o ta kɛ a ko bɛɛ de b'a kɛra kin na ka t'o san ka di n ka denmisɛnw ma o bɛna taa ɲɛbɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ fɛ bari alisilamɛw an y'a dɔn k'a fɔ ala bɛ bɛɛ lajɛlen lamɔ kelen kelen k'o ɲininka dɛ ala tɛna maa dɔ ɲininka maa dɔ ka kungo la dɛ dɔ tɛ dɔ ka donni yɔrɔ la hakɛ dɔn dɛ ala tɛna maa wɛrɛ ɲɛ filɛ e ka ko la dɛ e ye kɛwale min kɛ nin e yɛrɛ de bɛna ɲininka i ka kɛwale la donc k'o sini ɲɔgɔnya a dɔnkɛw la o n'a dɔrɔminw na o ni a musomaninw ni cɛmaninw ka fereke ɲɔgɔn na o ka ɲagami ɲɔgɔn na o ye haramu ye o haramuya o kolo ka gbɛrɛ sabu a kɛra ka bɛn ni waati min fana ye a kɛra ni laɲini min ye o ye masala filanan ye masala sabanan o de ye wa imma an takuna al-musharakatu bi niyyati taqarrub ila Allah ta'ala li ta'dhimi dhikra milad al-masih alayhi salam li kawnihi rasulan mu'azzaman maa dɔw bɛ nin sigiɲɔgɔnya kɛ ni silamɛw ye ni kerecɛnw ye o ka fɛti ninnu la ale laɲini ye de o ka taasira de bonya bɛ ale dusukun na sabu ale fɛ Isa ibn Maryam ayiwa Isa ka bange o san kunbɛn don ale ka jate la donc komi o san kunbɛn don nabi ɲuman don cilen don ala y'a ɲini an fɛ k'an ka cidenw bonya ɲɛ min ma ciden min cira ka n'aw ma k'an k'o bonya k'o sankɔrɔta o tɛ kelen de fana ma ala y'a ɲini an fɛ k'an ye ciden tɔw fana bonya ten o lahalaya kelen na k'o sankɔrɔta nka o sankɔrɔta lahalaya tɛ nin dɛ ala jira ko sallallahu alaihi wa sallam an b'a Aisha ka hadisa kɔnɔ a ko wa kullu bid'atin dalalah a ko kura sinsinni kɛlen n'an bɛɛ lajɛlen ko fili don dɛ fili dɔ bɛ maa lase tasuma kɔnɔ de ma donc i b'o kɛ wale min kelen in k'a fɔ ko nin ye Isa bange san bɛɛ ko e bɛ nana kɔnɔ o ɲɛnajɛ kɛ i y'a dɔn k'a fɔ i ka ko kura de sinsin dɛ ala kira ma nin kɛ
ni yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ ka diinɛ yɛrɛ kɔnɔ o yɛrɛ ka taasira la o tɛ yen hali n'a sɔrɔ a bɛ olu yɛrɛ ka taasira la anw mana k'o labato dɛ sabu anw ka cilen ma kɛ ala ko likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ala ko a ka diinɛ tagasira a ka sariya tagasira a ko le di mantonw kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma diinɛ labato sira masa ala k'o di mantonw kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma k'o farafansiya k'o d'a ma donc nin tɛ anw ka ko ye amadi alisamaw an ye jija an ye an sen bɔ nin na sabu fɛn min don innovation don ko sinsin kura don ayiwa bida don bida min n'olu yɛrɛ y'a sinsin o ka taa sira la chrétienw y'a sinsin o ka taa sira la sinon nin tɛ isa yɛrɛ ka taabolo ye kuma tɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka diinɛ taabolo la ko anw bɛn'o ta ka o kɛ an bolo minɛ fɛn ye bari alisamaw an y'a dɔn k'a fɔ nin ye kiti sabanan ye maa min bɛ o sen don nɔgɔya ale hakili la k'a fɔ anw kana ka cidenw bonya anw kana ka cidenw sankɔrɔta donc o sankɔrɔta ni ciden bonya kɔnɔna na o dɔ de bɛ nin ye i y'a dɔn k'a fɔ i ka ko kura ninnu ala ka diinɛ kɔnɔ dɛ ala ka diinɛ nafa la a ma pense k'a fɔ k'i na ko kura wɛrɛ don a kɔnɔ kɔ tuguni n'i y'o kɛwale kɛ i y'a dɔn k'a fɔ i ye bida de kɛ i ye innovation de kɛ innovation dɔ bɛ maa lase fili ma fili sira a bɛ maa lase tasuma ma a b'a ɲini ala fɛ k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛra a kiti naani na o de ye ima yakuna al-ihtifalu maqrunan bi ihtifali sihhati dinihim wa rida bi sha'airihim wa iqrar ibadatihim a naani na o de ye maa min tigi bɛ nana o sini ɲɔgɔnya o ka nisɔndiya in na o ka fɛti in na a ka kɛ e jɛn don ni o ka diinɛ taasira ye o ka diinɛ taamasirew e jɛni don ni o ye e jɛni bɛ n'a ko bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ o ka dɔnnibaga dɔw tun b'a fɔ lahalaya min na ka kɔrɔ ko bato taasiraw de fɔra ɲɔgɔn kɔ bato taasiraw de fɔra ɲɔgɔn kɔ sinon ko bato fɛn ye kelen de ye yaquluna al-ma'budu wahid wa in kanat at-turuq mukhtalifa donc o tɛmɛsira ninnu an b'o ta ka se bato fɛn ma o ma baasi ye o la o ka sabu bɛɛ lajɛlen laɲini ye fɛn kelen de ye an b'o jɔ yen kɔ an bɛ fɛ k'o de bato donc dɔw bɛ tugu ni o ye o lahalaya la amadi alisilamaw i n'a fɔ u ka dɔnnibaga dɔ y'a fɔ lahalaya min na yaquluna bi wahdati al-adyan wa bi ukhuwati ar-risalat wa huwa min sha'air al-masuliyya wa ashbahiha o ye duniya jɛkulu taabolo dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko franc-maçonw ka hakilina o n'olu ka taabolo o ka hakilina de ye nin ye ka fɔ ka diinɛw fara ɲɔgɔn kan ka diinɛw kɛ taabolo kelen ye o ni ka dɛmɛ ɲɔgɔn k'olu kɔni ɲɔgɔn na k'olu ka taabolow kɛ kelen ye bari alisamaw o ye masala nana ye maa min tigi laɲini ye nin ye wa hukmu hadha an-naw' kufrun mukhrijun min al-millah lɔnnibagaw ko ni ne laɲini ye nin ye ka y'a ka fɔ ko diinɛw bɛɛ taa sira kelen nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mɛ o siniɲɔgɔnya ka bɛn n'o de ye ko o kɛwale min filɛ ten ko kafiriya kɛwale don a bɛ maa bɔ alisilamaya diinɛ kɔnɔ pewu ka l'a kan masa ala subhanahu ko wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan a ko ni bɛ maa min ye diinɛ wɛrɛ sɔn ɲɛ k'o k'i taabolo ye k'o k'i bolo minɛ fɛn ye min ni alisilamaya diinɛ tagasira in tɛ kelen ye falan yuqbala minhu k'o diinɛ tagasira tɛna minɛ i fɛ koyi wa huwa fil akhirati min al-khasirina k'o tigilamɔgɔ lahara jɔyɔrɔ la i bɛna kɛ maa bɔnɔnɔ dɔ de ye a ka di alisilamɔw ni masala naani kiti naani ka bɛn ni silamɛdenw sinɲɔgɔnya ye ka bɛn ni o participer o ka fêtiw la o kitiw ye a ka di alisilamɔw a lahalaya bɛ munnu na haramuya o ni bidaya n'o ye innovation ye walima kafiriya yɛrɛ k'i bɔ alisilamɛya kɔnɔ pewu ne badenw ko ni lahalaya sera nin hakɛya la i ma haramu walima bidaya walima a b'i labɔ alisilamɛya kɔnɔ o sera dabila ye dɛ maa si kelen k'i nɛgɛ k'i musaraka ka to k'i hakili la ni ko dɔw ye ni daluya dɔw ye ko minnu tɛ daluya ye ko minnu tɛ bolominɛyɔrɔ ye an b'a ɲini an sigi ala fɛ k'a faamuyali ko ɲuman d'a ma ala m'o kɛra min fana k'a mɛn ɲuman d'a ma ala m'o kɛra k'a baara nɔgɔya ye ala m'o kɛra أقول ما تسمعون فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أنشو نفهم مسألة بلبل فلالو مسألة فلا ولي بوسن ولا وكافتولا وليشي كتاي رسول أيوة كل فرناني مسألة بلبل فلانا ولي حكم الأطعمة التي تصبح لها. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: أما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد كلمنا عن علي رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها، وهذا على فرض صحة الأثر وهو متكلم فيه عند أهل العلم. وقدمنك ولي مسألة فلانين أنت منك أما دوني لحالي أفلا كانت تكلفهم مالا بندو مالا أولتي كانت تكلفهم إلى فإن دون أن يمنعوا. أننا ابن تيمية رحمه الله تعالى أكاك تبوكنا بيتوه اقتضاء الصراط المستقيم أكوكا إسلاندو وولوكا كدوم منه وبفهم دي لاجالي كلما ودي أوكا فتلونا أكو أنت منك كفو علي رضي الله عنه ودي لكنا ni sonja fendoy ni kado ye kana di alima kana kapten aywa ni slandan do kan ni sonja wati ko do ye fa qabilaha ko ali ibn abi talib ya amne o kuma ko fara kene ga o kuma ga mi fleni aywa do ni bawo ka kuma kan wo fo ala do ya ira ka fo ko anasara man kene bere sabu kado na di ali ibn abi talib ma ka beni slandan ka ni sonja wati do ye pa ya amne. ابن تيمية كما يقول أقول على فرض صحة الأثر أقول ني أكما كا نص على كفوكو الدلوية ككنة كما بيسكي يبولوكي على دون أتمنى كيكو الدلوية كفو ما بيسكي وقاب كدوفين منه كبني نسونا واتي. وقال حدثنا وقيع عن الحسن بن الحكيم عن أمه عن أبي برزة أنه كان له سودان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لآله: ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه. نفري لك اللف لنا أمنا لك أبو وكيع عن الحسن بن الحكيم عن أمه عن أبي برزة او ألتم كلا جوبة لك بي او تنكلا ني أمنا لك أبدي وكيع كبني okan nisonja wati no dana kana dini kama kana kaluma fendi ama abika do akasoma uma akoni do me famuna ma kana min faqihatin faquluhu akoni fewra mumbala kana tseli funte ni giri do no o ayoro do wa ma kana min ghadi dhalika farquhu ni famu ye kana tseli funye famu te yiri do ye aywa bayo lu ko siri ko uma. فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. وكاكا مفهوم لك بنوكا فتي واتي وكيتي بكم لواتي ورتو وكاكا دومي نالا تعالى كفو كيف سيكو كاكا دومي وكاكا جالي فيمني واتي ورتو لا ميتو وكا فتي واتوه ميتو وكا سيني واتي نونيه وكيتي كان نبالا بكوني كفو no ye kanu fe do di ma ka pe ni o ka feti tumai ni o ka sini don kwatu ye o basiti ola. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى عليكم وكره جمهور الأئمة إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيل أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم. ابن تيمية أقول لوني ما يتمكنوا هو حرامية إلا هريافلا haramiyat tembe kafo hoye akon konya la hariyafla konya dobe o konya be la se haramuma konya wala be ko tuni o be ma ya kana kimi kun sanya ka bo ama o loni ma o tabala ni moro de ka kafo ma min tigi no dana dini ka ile ma ka ko o ka kana tigi ni fiuna ka benni o ka feti watu ye e ko mele ko dum o koleno o konya maka fla don no bro konya mino tumadola akonya bese haramu yora konya mino tumadola akonya magana yindi kun la sanya ka ko ofema sabu akana tigala la yini min koso akana tigala ni femi ye akana tigala ni maka min ye ikana kila ni kun la sanya ka bo oma alni amase konya haramu yata konya yoma da yini kun la sanya ka ko aywa ni kana tigala ni femi ni oyere akana tigala
ikana gindin ko la sanya ka bo ma sabu alai kana tigari fe mo di go haram yala alai kanto amma ako ma tubiha ala nusu ako ni fe min kana tigara joga ni fe min kana tigara bolika ko o dumuni o haram yala masa alai haram ya ko la kan ismana mina حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النسك مسألة حرام يعني فم جفلا بينا من يوم جون ونحن نو فم ولا سافر كان بين الصلاة جفلا مسألة ينوم بلاد فوق ونحن كانت كلا بولو كان جوكا وما ذبح على النسك كلهم يبدو كلهم élection ka kana tigani sinandon ka kana tigani akela ka beni wati kenani noye akela ka beni lani noye akela ka beno ka tansa la sabati donc ma kana ki ira nin ko la sanya al na ma se konya ta haram yamma bew ta ki nin ko sanya ka ko aywa ni fen suru tununa ikana ko tasra la batu ma ni masala ta ni fara ka metro manda ma ala mokara ka famya ko man ba ala mokara ka para no ya ala mokara nasra masala ni ala mokara ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعزنا ولا تذلنا وأغننا اللهم بفضلك عمن سواك اللهم هدنا وصينا للبر والتقوى اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بكتابك الكريم اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن أيماننا وعن شمائلنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.